मिलीगला मिलीगला मते डस्टबिन मिलीगला। कालू काऊ डस्टबिन रु गोटे गोटे कचरा उठाई निज बैग रे भर्ती करे। ये तो गोटे पुरुड़ा कोठई ये मोर को भी काम रे आसीबनी याकू भी मु एई डब्बारे भर्ती करी दउची। कालू काऊ से डस्टबिन रु सबु जिनिस ता थली रे भरी दिए। मु तो सबू कचरा एठी भर्ती कर एबे को बुढ़ा चढ़े को देखुची। कालू काऊ कचरार बैग निए आउ जाई ऑटो स्टॉप रे बसी जाए। मामा आई केते बळे आसीबे एबे तो 12टा बजिबाको हेलानी एते पर्यंत तो आई आसी जिबा कथा। छिया कुड़िया तम आई तो ऑटोरे आसीबा कथा चिंता करनी कोटे बळे ऑटोरे तम आई निहाती आसीबो। रुह ऑटो वाला मो ए मिठा दुकान रु पिला मानक पई मिठा दिए। कुगु आ गुड़ियार आई दीटा डब्बारे मिठा भर्ती करी रखंती। मो पिला मानक पई किछि फल भी नहीं जाए। तापरे पिला मानक आई पिला मानक पई किछि फल भी नहीं जानती। से पाखरे जोता दुकान भी थाए। एही नाली रंगर जोताटा मो गुड़िया को बहुत भल मानिब। गुड़ियार आई गुड़िया पाई नाली रंगर जोता नियंती आउ ताको भी बैग रे रखी दियंती। ता आई गुगु पाई भी बहुत सारा खेलना नियंती आउ तापरे बैग नहीं ऑटो रे बसी जाती। ऑटो सेमिति चालू थाए किछि समय परे आसी ऑटो स्टॉप रे पहुंची जाए। जाओ माजी एइटा होची आपणक झियर जंगल आसी गला। एई सामना बर गछरे ही तम झियर घर। हाँ पारा पुह मते जणा अछि। एई नियो तम भड़ा पैसा। ऑटो वाला ऑटो पैसा निए आउ तापरे सेठारु चली जाए। बूढ़ी चढ़ई माँ से बरगछ तले ठिया हुए। आसीगला मो शिकार तो आसीगला बहुत जल्दी ए बूढ़ी मो जाल रे फसी जिवो। तापरे कालू काऊ आसी बूढ़ी चढ़ई पाखरे पहुँचे। माँ आपनको कोठी जिबार अछि जल्दी जल्दी कहतु मु नै छाड़ी देबी। नाही नाही कालू पुओ तोर व्यस्त हबा दरकार नाही मु चली जीबी। मु टिकी चढ़ई रो माँ मो नाती नातुणी जिनिस नेकी आसीची। अरे माँ आपण एमिति कोन पई कहउचंती आपण केवल टिकी चढ़ई रो माँ नुहंती मोर भी माँ दु मु से जिनिस पत्र बहि नै जाउची। टिकी चढ़ई रो माँ ना ना कहउथांती कितु कालो काऊ जबरदस्ती से थली को नै निज मुंडरे बहे आउ तांको कहिबाको लागे। चलंतु चलंतु माँ आपण आगे आगे उड़ंतु मु आपणक पछे पछे जाउची। ठीक अछि पुओ तू बहुत भल काऊ तू मोर साहाय्य करूचु। तापरे सांगे सांगे ही कालू काऊ थली बदलई दिए। टिकी चढ़ई मार थली बदल रे ता निज डस्टबिन बैग को निए। एई नियो माँ एति आपणक जिनिस रहिला एबे मु जाउची। अरे पुओ एते व्यस्त कोन पाई रह टिके पानी ठंडा पी की जीबू। नाई नाई माँ एते तो मो काम मु एबे जाउची बूढ़ी चिलो मते अपेक्षा करिथिबो। एतिके कही कालू काऊ सेठारु चली जाए आउ टिकी चढ़ई मार बैग को नहीं चली जाए। आई आई आम आई आसी गले। आई आसीगले। खुशी रे पागल होई गुड़िया और गुगु निज आई को कुंडई पकांती। गुगु और गुड़िया तमे टिके छाड़ी दियो आई को टिके पानी की ठंडा पीबा को दियो। मां सरबत पी दियो मु तम पई लाली रो सरबत बनेछि। बूढ़ी चढ़ई सरबत पी के तार जेमिति जीवन आसी जाए। सतरे जियो एबे टिके जीवन पसिला मु तो पूरा थकी जाइतिली। आई आई अब जिनिस काई आई मो खेलना काई। अरे पिला माने एबे सोई पड़ संध्यारे मु तम मानको जिनिस देखैबी। गुड़ियार माँ फैन चलांती गुड़िया और गुगु ता आई सहित सोई जांती। माँ आपण ए पिलांक सह थांतो मो जाउची नदीरो पानी नै आसीबी। बहुत टेस्टी छी काळू तमे जति टिक्की चढ़ई माठू ए फल न आनी था तो एटा भी कुकु आ गुड़िया खाउथांते। मो बापा बहुत भलो मो बापा बहुत भलो मो बापा बहुत भलो चोरी करिसंती मो बापा मो पई खेलना आनिसंती। एमिति कही सबु काऊ माने हसिबाकु लागंती। कोरी काऊ मिठा फल खाउथाए काळू काऊ भी मिठा फल खाए।
ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗୁ ଖେଳନାରେ ଖେଳୁଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଈ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଚରା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଆଈ ଏ କଣ? ଏଠି ତ ଖାଲି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି କୋଉ ବି କାମକୁ ନୁହଁ। ପୁରୁଣା ଜୋତା, ପୁରୁଣା କପଡା ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଜିନିଷ। ଗୁଡିଆର ଆଈ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ ବେଗ ଆଡେ ଦେଖୁଥାଏ। ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ତ ଗୁଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଆଉ ନୂଆ ଜୋତା ବି ରଖିଥିଲି। କୁକୁ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା। ଇଏ କେମିତି ହେଇଗଲା? ମା, ଏମିତି ହେଇନି ତ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଜିନିଷ ବେଗ ଜାଗାରେ କଚରାର ବେଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଗଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରାସ୍ତାରୁ ହିଁ କିଣିଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଯାଇକି ପାରାକୁ ପଚାରି ଦେ। ମୁଁ ପାରାର ଅଟୋରେ ହିଁ ବସି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ମା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଏମିତି କିଏ କରିବ? ଆଈ ଆଈ, ଏମିତି ହେଇନି ତ? ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଗ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ରାସ୍ତା ସାରା ବେଗ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟପରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ କାଉ ମୋଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ବେଗ ଆଣି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। କଣ ମା, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ବେଗ ତାକୁ ଦେଇଥିଲ? ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଭଲ କାଉ, ସେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ବେଗକୁ ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଇ କାମ ନିହାତି ସେ ବଦମାସ କାଳୁ କାଉର ହେଇଥିବ। ସେମାନେ ହିଁ ମାର ବେଗକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କୁଡିଆର ମା ଉଡି ଉଡି ଯାଇ କାଳୁ କାଉର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ମା କଣ ମୁଁ ଏଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବି? ନାଇରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ଏଇଟା ତ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଜୋତା। ଏଇଟା ତ ମାଉସୀ ଝିଅକୁ ଦେଇଦବା। କଣ କହୁଛ କାଳୁ? ହଁ, ତମେ ଏଇ ଜୋତା ତମ ଭଉଣୀ ଝିଅ ମୁନିକୁ ଦେଇଦବ। ଆମର କୋଉ ବି କାମରେ ଆସିବନି। ଟିକି ଚଢେଇ କବାଟ ବାଡେଇବାକୁ ଲାଗେ। କାଳୁ କାଉ କବାଟ ଖୋଲେ। କାଳୁ, ମୋ ମାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାହିଁ? ତମେ ମୋ ମାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଜାଗାରେ କଚରା ଢାଳି ଦେଇଛ। ଆରେ ଧୀରେ କହ ଚଢେଇ। କଣ ସେ ଆଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଥା କହୁଛୁ? ଧୀରେ କହ। ତମେ ମୋ ମାଙ୍କ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଛ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ମାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦିଅ। ପାଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗରିକାଉ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଆଉ ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗେ। କାଳୁ, ତମେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ୟା ସହିତ ତ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। କଣ ହେଇଛି ତାର? ମୁଁ ମୋ ଜିନିଷ ନ ନେଇ ତ ଘରକୁ ଜମାରୁ ବି ଯିବିନି। କୋଉ ଜିନିଷ? କୋଉ ଜିନିଷ ତମ ଆଣି ଆମ ଘରେ ଦେଇଛି? ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତତେ ଧୁମ୍ ପିଟାଇ କରିବି। ଚୋରି ତ ଚୋରି, ପୁଣି ସିନା ଚୋରି। ଏକରେ ଚୋରି କରୁଛ ଆଉ ମତେ ଧମକ ଦଉଛ। କୋରିକାଉକୁ ରାଗ ଆସିଯାଏ। ସେ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗେ। ଟିକି ଚଢେଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପଳାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପରୀ ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ତା ମାକୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ। କାଳୁ କାଉକୁ ବି ନେଇ ଆସେ। ମା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଥିଲା? ଏମିତି କହି ସୁନ୍ଦର ପରୀ ଗୋଟେ ଲାଠି କୋରିକାଉର ପଛକୁ ମାରେ। ମାରନି ସୁନ୍ଦର ପରୀ, ମତେ ଜମା ମାରନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଝିଅ, ମୋ ବେଗରେ ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଚପଲ, ମୋ ନାତି ପାଇଁ ଖେଳନା ଆଉ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଗରିକାଉ କାଳୁକାଉ ଯାଅ ଆଉ ତା ଜିନିଷ ପତ୍ରର ବ୍ୟାଗ ନେଇ ପଳେଇ ଆସ। 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯଦି ନ ଆସିଛ ପୁଣି ମାଡ଼ ହବ। ଗରିକାଉ କାଳୁକାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ମିଠା, ଜୋତା ଆଉ ଖେଳନା ନେଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ କାଲି ରାତି 1 ଡବା ମିଠା ଲୋଭରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସୁନ୍ଦର ପରୀକୁ ମନା କର, ପିଟିବେନି। କାଳୁକାଉ, ତମକୁ ତ ଅଳ୍ପ ମାଡ଼ ବସିଛି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ବସିଛି, ତମକୁ ବି ମାଡ଼ ଦରକାର। ଏମିତି କହି ସେ ସୁନ୍ଦର ପରୀ କାଳୁକାଉକୁ ପିଟେ। କାଳୁକାଉ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଗରିକାଉ ପିତା ପଛରେ ପଳାଏ। ଗୁଗୁ ଆଉ ଗୁଡିଆ କାଳୁକାଉ ଗରିକାଉକୁ ମାଡ଼ ହଉଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପରୀ ଗୁଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା ଦିଏ ଆଉ ଗୁଗୁ ପାଇଁ ରିମୋଟ ବାଲା ଗାଡି ବି ଦିଏ। ଟିକି ଚଢେଇ ଆଉ ତା ମାକୁ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପରୀ ଗରିକାଉ କାଳୁକାଉକୁ ବହୁତ ଭଲ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥାଏ।